Abe dɔgɔkun damadɔ bɔ rumeur dɔw bɛ sen na minnu b'a yira k'a fɔ cap kura bɛna franchi an ka armée ka monter en puissance la. MiG-29 ni Sukhoi Su-35 fila bɛɛ ye chasseur de 4e génération ye minnu ka dɔgɔn farafinna kosɛbɛ. Chasseur de suprématie aérienne don minnu bɛ se ka sanfɛ cible ni duguma cible suguya caman neutraliser. Chasseur ninnu bɛ se ka succès stratégique caman nati. Min ye hélicoptère ye olu damadɔ dɔrɔn y'an ka armée permet ka succès tactique minnu enregistré terrain kan. O ma dogo diɲɛmaa la n'a fɔra ko 30 ɲɔgɔn bɛna fara o kan tuguni o ye tare o capacité aérienne exceptionnelle ɲɔgɔn dɔgɔn farafinna. An bɛna détail caman d'aw ma ɲɛfɛ nka san'o cɛ o bɛ se ka hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec... Macron filɛ nin ye ka na farafinw neni tuguni ko farafinna dugukolo kan i n'a fɔ Sarkozy kun y'a kɛ cogo min na en 2007. Décidément, France dirigeants tɛ n'u ka jɔnmaya walew dabila a ja la wa farafinna dirigeant dɔw ka banyɛrɛya tɛna b'u la. Neninijɛ tɛmɛnen kɔfɛ Macron ye farafinw ka intelligence fɛnɛ dɔgɔya. Macron kariyara ka n'a jɔ farafinna français fɔ jamana kɔnɔ k'a bɛ colonialisme ni impérialisme kiri bɔ Irisiw la. Irisi min ma farafinna jamana hali kelen coloniser. Au contraire, tariku y'a yira k'a fɔ Irisi ni États-Unis de farafina jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛw kɔkɔrɔma don u yɛrɛ ka intérêt kama bien sûr, mais u ye an kɔkɔrɔma donni min kɛ c'est ce qui compte. Macron kariyara ka impérialisme kiri bɔ Irisi la farafina dugukolo kan. Ale ɲinɛna k'a fɔ farafina jamana kelen tɛ min bɛ urubulu dun kabini 20e siècle kɔnɔna na anw bɛ faran de dun ni faransi bɛ ka continuer hali sini k'o dilan ka d'an ma. O ni an ka banyɛrɛye yɛrɛ dɔ kumakan ye ko faransi ka garantie de ka fusa ma i n'a fɔ an yɛrɛ tɛ se k'an ka wari garanti. Macron ɲinɛna fɛnɛ k'a fɔ anw bɛ francophonie de dɔn an tɛ rusophonie dɔn. Base militaire kelen tɛ Irisiw bolo farafinna. Faransi de ta tɛ compter ka ban. Faransi de ye Côte d'Ivoire palais présidentiel koturu bombardé ka président dɔ gɛn ka diɲɛmɔgɔ sigi. Irisi ma deli ko hold up sugu kɛ farafinna. Faransi de ye biafrakaw la funteni ni y'u armée ko su k'u bila Nigeria état fédéral la. Faransi de ye Rwanda génocide tɔ sugu. Faransi de ka mercenaire Bob Denard ye coup d'état ni rébellion labɛn farafinna. Faransi de ye an balima filaw ka mariage bombardé Mbuti ka civiliw nanamasuwani bɔnɛ u nin na. Faransi de y'a ka chasseur mirage dɔw lawuli manifestant civiliw kama tera jeune manifestant 3 bɔnɛ u nin na tera. Faransi de ye CFA million 50 di olu kelen kelenna somɔgɔw ma walasa ka affaire in datugu etc. Faransi ka impérialisme walew bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban. Donc sani Macron ka fasa ja Irisi lagosili kan a k'a ka politique africaine falen dɔrɔn i n'a fɔ an ka gouvernement ka communiqué y'a fɔ cogo min na. Jagoya ko yɛrɛbaya ani jɔnmaya tile tɛmɛna. Certes halisa farafinna dirigeant caman b'u ka jɔ kɔnɔ nka u k'a bila u kunna k'a fɔ jamais u ni farafinna population tɛna ɲɔgɔn kan fɔ k'u to nin posteri in kan. O kɔlɔlɔ misali ɲuman ye Barkhane ka tera baviri ye. Bazoum n'a ka bazumuya bɛɛ a ma se ka population bali o don ka Barkhane ka o convoi ba in contrer. U obligera ka jeune 3 de faga walasa ka manifestation disperser. O misali dɔ fana ye Tchadiens ka kɔsana bɔli ye Faransi kama. Coup d'état légitime légalisé. Transition illimitée tigiw ma se ka population bali o don ka Faransi ka intérêt visé. Bref, farafinna jeunesse bɛ tile kura de kɔ farafinna. Il est toujours temps que Faransi ka falen. Sinon, tile kura in bɛ fɔ a kɔ. Amalo ka cas, c'est un détail. Guinée-Bissau ye micro état de ye. Mali région kelen kelenna bɛɛ ka bon ni Guinée-Bissau ye. Wa Bamako dɔrɔn population ka ca ni Guinée-Bissau ta ye siɲɛ 2. Ni Kayi kun ye état ye, a kun bɛ poids sɔrɔ sous région kɔnɔ ka tɛmɛ Guinée-Bissau kan. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi président ka se ye. Wa ni CEDEAO présidency kun tɛ. Macron kun sen tɛ cun ye min ye force anti-putsch ko kuma ye. A bɛ k'o fɔ a yɛrɛ de kama ka d'a kan o task force sugu bɛ se ka opérationnaliser micro étatw dɔrɔn de kɔnɔ. I n'a fɔ Nigeria ka Sierra Leone intervention walima Sénégal ka Gambie intervention. CEDEAO jamana jumɛn bɛ kariya ka task force dɔ déployer Burkina, la Guinée walima Mali kɔnɔ ko ka o jamana ninnu dɔ la kelen président protéger contre son armée. Surtout que Mali yɛrɛ ye CEDEAO 3e puissance militaire de ye. Nigeria ni Ghana tɛmɛnen kɔfɛ. Alors sani an balo k'a fɔ k'a bɛ force anti-putsch initier a k'a fɔ u ka syndicat membre ye k'u k'u ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ. Armée tɛ président renversé gansan. Ni président ye mara taabolo ɲuman matarafa population yɛrɛ de bɛ kɛ rempart ye u ni danger cɛ. Aw hakilina ye min ye Macron ka visite ni Amadu ka kumakanataw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye
k'i to ko kan ka so jɔ Mali la, ka dugukolo san Mali la, ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza, o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi video in sponsoriselen don service kɛnɛya tɔn fɛ. N'i ko dɔgɔtɔrɔ jolen, i ko kɛnɛya baarakɛminɛnw lakika, ayiwa médecins, infirmiers, sages-femmes ani aides-soignants, service kɛnɛya tɔn ko aw ka baarakɛminɛn ɲumanko jɔrɔ banna pewu. Scanner, radio numérique, échographie, jolitalanw, laboratoire d'analyse minɛnw complet, maternité minɛnw complet, bref, kɛnɛyaso yɛrɛ mumɛ kɔnɔ minɛnw complet derrière kiri bɛɛ bɛ sɔrɔ service kɛnɛya tɔn fɛ. Sɔngɔ damatɛmɛdiya la. U taga yɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Aseima 5e arrondissement kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 73 70 75 walima 63 70 75. Service kɛnɛya tɔn ka dɔgɔtɔrɔw minɛntigiya ni ka banabaatɔw lafiya. Jeudi can tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 21 ma, Barkhane kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔba Général Laurent Mission y'a ka Sahel Command Foria conférence de presse laban kɛ Burkina Faso kɔnɔ Ouagadougou. Conférence de presse in senfɛ a ye détail dɔw di Barkhane ka Mali retrait ni Barkhane avenir kan, nka a ma se ka conférence in don ka ban k'a sɔrɔ a ma kuma u ka mercenaire imaginaire ninnu kan n'u yɛrɛ kɛlen don k'o tɔgɔ da Wagner la. Mali retrait kun kan Général Laurent Mission seginna k'a fɔ u tɔtɔra Gao base dɔrɔn ye k'u ka retrait bɛ ban pewu yanni samiya ban waati cɛ, ko Mali retrait in kɔfɛ k'u ka sɔrɔsi tɔ bɛna to 2500 ɲɔgɔn ye Sahel kɔnɔ, n'olu fanba dagayɔrɔ bɛnnen don Niger ma. A ko désormais ni Sahel jamana min ko k'a mago bɛ Faransi la lakana na sira fɛ, ko Barkhane bɛ taa o jamana in dɛmɛ o yɛrɛ sagoya la. Faransi ka Sahel partenaire stratégique kan ka Mali transition fo ka waleɲuman dɔn, ka d'a kan ni Mali ka murutili kun tɛ, nin kun ye Faransi nalen de ye Sahel jamanaw bɛɛ don a yɛrɛ sagonadaw fɛ jagoya la. Nka sisan grâce au Mali, Faransi bɛ ka fiɲɛbɔda fitini fana di u ma min ye u ka Wagner ta fanfɛla ye. Général Laurent Mission ko mercenaire ninnu bɛ ka bin Mali kan k'u kokɛcogo ni dealers kokɛcogo bɛɛ ye kelen ye, n'o ye drogue feerelaw ye, ko mercenaire ninnu ye dosi fɔlɔ ni filanan de di Mali ma fu la, ko maintenant que Mali ka o dosi fila fɔlɔ ninnu jara Mali kunfɛ, ko dosi sabanan de bɛna kɛ waribɔ ye Mali bolo sisan. K'o de kama Mali y'a ka code minier falen ni ɲa sanubɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen saba di Wagner ma u k'o kɛ u ka kɛlɛ sara ye, ko Wagner ka o wale ye bingani kɛnɛka da ye k'u bɛ ka bin Mali kan k'an ka nafolow bɔsi an na. Pourtant Général Laurent Mission bɛ nin bɛɛ la, a ka Barkhane n'u ka médiaw fɔrɔdama ma se ka bɔ ni preuve jɔnjɔn ye min b'a yira k'a fɔ Wagner bɛ Mali la. Au contraire u yɛrɛ ka preuve dɔw b'u ka allégation in nkalontigiya. Il y a juste quelques mois kumakan kelen min kun b'u da o kun ye de k'a fɔ Mali bɛ ka $10 millions de sara kalo o kalo irisiw ye. Kalo tɛmɛnen u ka média dɔw yɛrɛ y'i kanto ko Wagner bɛ grève la Mali la, ko ka d'a kan u ka kalo sara famana ka di, nka o suma ko o dugumajɛ ni Général Laurent Mission yɛrɛ nani kanto ko Wagner bɛna fɔ dealer k'u ye dosi fila fɔlɔw di Mali ma fu la, ko sisan de sarali bɛna daminɛ. Finalement an b'a ye k'a fɔ cohérence kisɛ kelen t'u ka Wagner ko in version la. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ Général Laurent Mission n'a ka ɲɛmaw n'o ye Macron n'a ka gouvernement ye u bɛ ka jɔrɔ ni fɛn kelen min ye n'o b'u ni kan kosɛbɛ, o ye Mali dugu jukɔrɔ nafolow ye. Kabini irisiw nana an ka armée bɛ ka monter en puissance, en moins d'un an an ye équipement minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arme stratégique minnu bɛ se ka kɛlɛ taabolo falen pewu. Faransi ma deli k'olu ɲɔgɔn kelen di walima k'a feere a ka partenaire stratégique historique si ma. Kabini irisiw nana an ka armée ka succès tactique ni succès stratégique tɛ ka kɔtigɛ terrain kan. Général Laurent Mission ɲɛ tɛ nin si la, a ɲɛ bɛ fɛn kelen min na o de ye Mali dugu jukɔrɔ nafolow ye. A n'a ka ɲɛmɔgɔw kan ka faamu k'a fɔ Mali n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye. An ka dugu jukɔrɔ nafolo gestion t'a ɲɛsira la. Primo a ka allégation ninnu fɔndelen tɛ, an ka jamana ni irisi jamana de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. An tɛ Wagner dɔn wa mercenaire tɛ Mali la. D'ailleurs cohérence yɛrɛ t'a ka nin deal version ye n'u ka version fɔlɔ cɛ. Secondo hali n'o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka tiɲɛ de fɔ anw ɲɛ tɛ o ko problème ma yɔrɔ la. Mali nafolo ye maliyɛnw de ta ye, nin y'a san 10 ye maliyɛn bayirikaw bɛ ka bɔnɛ u ni na. Bayirikaw bɛ kɛ u ka du u ka baaraw n'u ka nafolo t'u kɔ ka t'u sigi Mali fan wɛrɛ walima ka jamana
wɛrɛ ma gɛn. Alors ni tamana saba dɔrɔn bɛ se ka kɛ sababu ye o degun cɛjugu wuli ka bɔ maliyɛnw kan. Tiɲɛ yɛrɛ la an ɲɛ tɛ o ko problème ma yɔrɔ la. O y'anw hakilina ye. Aw yɛrɛ hakilina ye min ye tamana saba ko in ni général Laurent Mission ka kumakan tɔw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Force Barkani ye ɲɛmɔgɔba kura sɔrɔ vendredi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 29 ma. Général de division Bruno Baratz ale ye général de division Laurent Mission place ta Barkani commandant la. Général Bruno Baratz kun ye Faransi ka premier régiment de parachutistes d'infanterie marine cɛden dɔ ye n'u ko ma premier RPMA. O premier RPMA ye Faransi armée force spéciale dɔ ye. Sɔrasi jolenbaw don minnu bɛ jate diɲɛ force spéciale ɲɛnamabaw fɛ. A yirala k'a fɔ régiment d'élite ye anglais ka force spéciale SEAL Bonzon ye. A yirala k'a fɔ général Bruno Baratz ye Saint-Cyr kɛ ka Faransi école d'application de l'infanterie kɛ ka HEC fɛnɛ kɛ n'o ye Faransi école lakodɔnnenba ye sanni feere fɛɛrɛw kalanli na sira fɛ. Ko général Bruno Baratz y'a ka carrière fanba kɛ Faransi armée force spéciale fɛ. O hukumu kɔnɔna na a participera Faransi ka OPEX caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afghanistan ani Farafina. Ko Faransi sɔrɔsi minnu dagalen bɛ Sénégal k'a kɛra olu ka ɲɛmɔgɔba ye ka tɛmɛ. Général de division Bruno Baratz sugandira kun fila kama. Kun fɔlɔfɔlɔ o ye k'a fɔ a ye commande fɔriya kɛ Sénégal ka tɛmɛ. Donc a bɛ Farafina kilebiyanfan dɔn kosɛbɛ. Faransi ka intérêt ni enjeu stratégique minnu bɛ Sahel ni Farafina kilebiyanfan jamanaw bɛɛ kun kan a b'olu bɛɛ maîtriser déjà. Kun filanan o ye k'a fɔ force spéciale don. D'ailleurs a bɔra poste min na sisan ka na Barkani ɲɛmɔgɔya la o ye Faransi ka duguma kɛlɛ force spéciale bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya ye. O choix in farala kun min na o de ye k'a fɔ Barkani bɛ fɛ ka mite ka bɔ opération conventionnelle la ka kɛ opération spéciale ye. A yirala k'a fɔ Barkani bɛ k'a ka dispositif lourd minnu cɛ ka bɔ Mali la k'u bɛna olu fanba rapatrier ka taa Faransi k'u tatɔ bɛna kɛ u ka partenaire kɔkɔrɔma donni ye ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuruw ye ani mission spéciale ka taa maajuguw ka ɲɛmɔgɔw éliminer. O mission commando sugu ninnu dun bɛnnen don force spéciale de la kosɛbɛ. I komi Takuba sara Europe force spéciale tɔ ninnu bɛɛ y'u yɛrɛ ta. Alors Faransi y'a décidé k'a fɔ a ka sɔrɔsi 2,000 ani 500 bɔɲango min kan ka to Sahel kɔnɔ ko fanba bɛna kɛ force spéciale de ye. O kama u y'u ka duguma kɛlɛ force spéciale ɲɛmɔgɔba kɛ Barkani ɲɛmɔgɔba ye siɲɛ kelen. Général Laurent Mission ka mandat ma tulu tigɛ fiyewu. San kelen kɔnɔ a ka convoi logistique lajɔra Sahel jamana fila population fɛ. A ye Takuba su don ka Barkani bananen ta ka taa n'a ye Niger. An k'a lajɛ Général Bruno Baratz ta bɛna kɛ cogo min na. En tout cas objectif politique dɔnnen don ka ban. Macron yɛrɛ seginna ka Yaoundé k'a fɔ Sahel t'u bɔ bilen k'u ka laɲini ye ka t'u installer Farafina kilebiyanfan kɔgɔjida jamanaw kɔnɔ. Sisan an bɛna lajɛ Général Bruno Baratz bɛn'o pratiquer cogo min na. Yala kaya ni tera population ka wulikajɔ remixi bɛna kɛ Général Bruno Baratz la wa? A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Kabini hélicoptère Mi-35P ni radaru na waati an ka défense ministre colonel Sadio Kamara ko lo caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na nka a kun ma précision di o lo nata ninnu compter kan. Alors a dɔnnen kun n'o bɛɛ fɛ k'a fɔ minɛ caman wɛrɛw bɛ sira fɛ ka na nka mɔgɔw de kun t'a minɛnw suguya jɔnjɔn dɔn. Tile fila in na rumeurs bɛ ka circuler kosɛbɛ k'a fɔ hélicoptère ni avion de chasse caman de natilen don an ka jamana kɔnɔ ka bɔ Russie la. An b'a fɔ rumeur ka d'a kan source officielle foyi ma ko sɛbɛn fɔlɔ nka rumeur min don a bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ko taabolo ye i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na cogo min na ji tɛ duru gansan hakilila jigi la kabini radar puissant ninnu na waati n'a fɔra ko lo tɔw bɛ kɔfɛ ka na an kun y'a fɔ a ye k'a fɔ anw ka jateminɛw la avion caman bɛ kɔfɛ ka na an kun y'a préciser fɛnɛ k'a fɔ avion de chasse bɛ sɔrɔ o la ka d'a kan avion tɛ se ka caya kosɛbɛ armée bolo ni k'a sɔrɔ radar puissant tɛ o radar ninnu installeli n'u opérationnaliseli de préalable ye min kan ka kɛ sani avion ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avion de chasse n'olu génération labanw bɛɛ ye avion supersoniques ye fiɲɛ bɛ taa ni mankan ye cogo min na o caman sen ka di n'o ye siɲɛ fila o kama olu tɛ se ka manœuvrer radar puissant kɔ fiyewu ka sababu kɛ u ka teliya ye pour le moment i komi information officiellement di avion kurako in kan fɔlɔ alors version tɛ kelen ye kosɛbɛ dɔw ko chasseur ninnu ye migiw de ye dɔw fɛnɛ ko skoyiw de don dɔw yɛrɛ ko a fila bɛɛ b'a la nka bɛɛ bɛnna min kan o de ye
k'a fɔ hélicoptère caman bɛ lo in na togo togo la an tɛna mɛn avion ko in kunnasiri la ni rumeur ninnu kɔni kɛra tiɲɛ o ye cap kura franchilen an ka armée ka monter en puissance la MiG-29 ni Sukhoi Su-35 fila bɛɛ ye chasseur de 4e génération ye minnu ka dɔgɔn farafinna kosɛbɛ chasseur de suprématie aérienne do minnu bɛ se ka sanfɛ cible ni duguma cible suguya caman neutraliser chasseur ninnu bɛ se ka succès stratégique caman nati i n'a fɔ terroriste ka base arrière détruili bamaci minnu tɛ kow ɲalen fɛ n'u kalekan ye fo Mali ka tila olu ka force aniyeli ɲɛtuguya yɛlɛ cɛ an dafɛ jamana minnu ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka Mali juguya k'a don Faransi sagona da fɛ olu fana n'u hakili jagabɔ kosɛbɛ sani u k'a fɔ k'u bɛ walejugu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ min ye hélicoptère ye olu damadɔ dɔrɔn y'an ka armée permet ka succès tactique minnu enregistré terrain kan o ma dogo diɲɛma la n'a fɔra 30 ɲɔgɔn bɛna fara o kan tuguni o ye tare ye o capacité aérienne exceptionnelle in bɛna an ka armée permet ka puissance de feu efficace maintenir Mali recoin bɛɛ la aw hakilina ye min ye avion ko rumeur in kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ